30 million! Time 75! Time 75! Let's go! Dinala na tayo dito. 1.5 million? Meron ganun dyan? Baba ko na lang para mo. $1 million. Shit! Yun, ano nagsabihin? Ba't Baba para bumaba yung ano. Shit! Kinakapit! Ate shoe! Pwede mo kasi Dior. Buda. Putok! Putok mo lang! Putok mo lang! Putok mo lang! I'm 75. Putok mo lang! Ay, time 75. Sige pa! Nice! Ay! Nice! Ay! Sa inyo. Ay! Buddha bless you! Buddha bless you! Buddha bless you! Buddha bless you! Grabe! Ano yan? Ano yan? Ang dami po. Putok mo lang! Buddha. 75! Buddha. Tulak! Buddha. Sige na, yung pug mo na sa ulo kaya nantay shoe! Mo. Putok mo lang! Ang putok pa. Shit. Ang isang 2 million pa. Yun! Yun! Nice! Sige pa, isa pa! 30 million! Time 75! Time 75! Let's go! Sige pa! Isa pa! Sige pa! Isa pa! Bigay mo, baby! Isa pa! Let's go! Let's go! Tama nga, dinala tayo dun. Buddha bless you. Minura ko ba si Buddha? Puta Sorry ina. Hindi ko minumura si Buddha. Sorry. Napamura lang ako. Grabe yun. Magkano yung kinap... Huwag kayo magsugal lang katulad ko guys ha. Gamble moderately. Walang pera, wag magsugal. Thank you. Maraming peke na side guys. Mag-ingat kayo please ha. Ayoko ma-scam kayo please. Mag-ingat kayo. Ginagaya pangalan natin lahat. Meron pa nga extra no and ecstasy. Mga hindurupot yan. Ganun talaga buhay. Kaya iwasan na lang natin ha.